wangu wewe ambaye umeweza kubarikiwa na Baba wetu wa mbinguni kupata nafasi kuweza kuungana nami ili tuweze kuiangalia neno la Baba wetu wakati mwingine wa usiku kwa dakika chache sana. Niko na tatizo la internet hapa, lakini ni matumaini yangu ya kwamba pengine tutaweza kupata hata kama ni dakika 5 ama dakika chache kuweza kuliangalia neno la Baba wetu. Kwa upande wangu pengine naona ya kwamba internet iko na issue, but kama unanipata barikiwa sana na Baba wetu kwa kuweza kupata nafasi kuwa pamoja nami. Kuna wakati ambao nilisema ya kwamba tutaweza kuchungulia ndani ya kitabu hiki. Ni kitabu ambacho kimeandikwa Powerful Prayers for Challenging Times, na kimeandikwa na mtu ambaye anaitwa Jackie M. Johnson. Powerful Prayers for Challenging Times. Ni kitabu ambacho nilisema wakati mmoja tutaweza kuchungulia ndani kidogo, tuweze kuona mambo ambayo yameweza kuandikwa pale. Kwa hivyo leo nataka tu niweze kusoma kuna verses nyingi za Biblia ambazo zimeweza kuandikwa katika kitabu hiki. Tutaweza kuangalia hata kama ni verses 2, na pia tuangalie tutaweza kuangalia hata kama ni paragraph moja, tuweze kuona ya kwamba ni kitabu ambacho kinatia mtu nguvu ukiweza kukipata na kuweza pengine kukisoma. Ukiweza kutanguliza pale katika ukurasa wa introduction ambao ni page 11, inaelezea ya kwamba kila mmoja wetu ama watu wengi wanapata ya kwamba wamezidiwa na mambo katika maisha yao. Unakuta ya kwamba watu wengine ya kwamba pengine umeishiwa na pesa, ama unapata ya kwamba ni kama tu unaishi tu. Unapata ya kwamba pengine hupati ile value ya maisha yako. Na pia unapata ya kwamba waweza pia ukaweza kupitia trauma. Unaweza kupitia frustration katika maisha yako ya kila siku. Waweza pia ukawa umepata disappointments. Pia huna uhakika maisha yatakuwa vipi kesho kwa sababu ya mambo ambayo yanaweza kukupata. Na pia waweza kuwa pengine uko stressed na pengine na shughuli za kazi, shughuli za nyumbani. Unapata ya kwamba pengine waweza kuwa umelemewa na madeni, pengine umeweza kuachwa na mzazi, mtu wa familia ameweza kuaga. Unapata ya kwamba maisha kila siku yana mambo ambayo wakati mwingine yaweza yakamsonga mtu sana. Utapata ya kwamba pengine utapata maisha leo ni hili, kesho umelipata hili. Hivyo ndivyo mwanadamu alivyo, ya kwamba wakati pengine unafikiria ya kwamba sasa mambo yako yako mazuri, pengine sasa utastarehe, unapata ya kwamba changamoto pengine nyingine zinaweza kutokea. Na kwa hivyo wakati unapata mambo kama haya, unapata ya kwamba unahitaji maombi ambayo ni maombi ambayo kama vile hiki kitabu kimeandikwa Powerful Prayers for Challenging Times. Unahitaji maombi ambayo yako na nguvu, na unahitaji kuweka tumaini lako lote kwa Baba wetu wa mbinguni. Na kwa hivyo kuna andiko moja ambalo limeweza kuandikwa hapa katika kitabu hiki. Limeweza kuandikwa hivi. Limeweza kuandikwa ya kwamba ni katika Psalms 142 verse 6, ambayo imeandikwa listen to my cry for I am in desperate need. Kwa hivyo wakati unapata ya kwamba mambo kama hayo nimeweza kuyataja, ni mambo ambayo yanakupata katika maisha haya. Unapata ya kwamba mambo ni mengi, pengine uko stressed, unalemewa na maisha,
pengine umekaa bila kazi kwa muda, pengine hata hujui uweze kulipa nyumba na nini, hujui hata pengine utakula na nini jioni. Those challenging times, mambo ambayo kwa kweli ni mambo ambayo ni challenging ama yanatatiza, unapata ya kwamba unahitaji maombi, na tunaambiwa katika Zaburi 142 verse 6, wakati kama huu ni wakati wa kuweza kumlilia Baba wetu wa mbinguni, na kuweza kumwambia ya kwamba Baba wetu, ukasikie kilio changu, kwa sababu niko na haja kabisa. Unapata ya kwamba listen to my cry for I am in desperate need. Kwa hivyo wakati unapata ya kwamba umelemewa kabisa na maisha, ama unapata ya kwamba mawazo yanakuzidia, pengine na stress, pengine na kuishiwa katika yale mambo, katika kukidhi mahitaji ya kila siku, unapata ya kwamba pengine unapata ya kwamba ni kama umetengwa, umeweza kuchukiwa, stress za kazi ni nyingi, mambo ambayo ni challenging. Unapata ya kwamba mambo kama haya lazima ujue ya kwamba kuna nafasi ya kuweza kufanya kilio, na ukaomba Baba wetu wa mbinguni akaweza kusikia kilio chako, na pia uweze kukubali ya kwamba uko desperate, ya kwamba hivyo ndivyo tumeambiwa katika Psalms 142 verse 6. Tunaambiwa ya kwamba listen to my cry for I am in desperate need. Na wakati huo ambao unamlilia Baba wetu na kumwambia ya kwamba aweze kusikia kilio chako, kwa sababu uko desperate, you are in a desperate need, Baba wetu wa mbinguni hataweza kukuachilia. Lakini wakati mwingi unapata ya kwamba pengine ni ngumu kufika katika kiwango kama hiki, kwa sababu na tunapoenda katika kumuomba Baba wetu wa mbinguni, unapata wakati mwingine tuko na options ya kwamba unaangalia, hata kama uko katika maombi unaangalia options, pengine tukifanya hivi, nifanye hivi, nifanye vile. Unakuta wakati mwingi mwanadamu hakubali ya kwamba ako desperate, na ya kwamba Baba wetu wa mbinguni ndiye tu ataweza kukusaidia. Pengine hili huwa linampata mwanadamu sana ule wakati wa mwisho kabisa, wakati unakuta ya kwamba pengine ni wakati wa pumzi, kuweza kuachana na mwili. Ule wakati ndio huwa unapata watu wengi ndio huwa wanaweza kurealize ya kwamba Baba wetu wa mbinguni ndiye pekee aweza kuwasaidia. Lakini wakati mwingine utapata ya kwamba hata kama mtu anaomba, utapata ya kwamba mtu ako na option, hata ile kupata nafasi ya kulia, unapata ya kwamba wakati mwingine haiwezi kupatikana, kwa sababu hujaweza kuwa totally desperate, hujakuwa desperate kabisa. Na yule mtu ambaye analia ni kumaanisha ya kwamba amejaribu kuangalia mambo mengine yote yamekuwa ni magumu, akaona ya kwamba hapa lazima tu nimfanyie Baba wetu kilio, ili aweze kuona na moyo wangu. Na wakati mwingi wakati tunafanya maombi, unapata ya kwamba wakati tunamuomba Baba wetu, na pengine katika fikra zetu, katika mioyo yetu tuna mipango mingine ya kuweza kusaidika, kwa kweli Baba wetu si kama mwanadamu, ya kwamba pengine unajua mwanadamu waweza ukawa unahitaji msaada, hata pengine ukamwambia nilikuwa nataka unisaidie na 2,000 kama unaweza, nimekuja nione kama waweza kunisaidia na 2,000, ndio kama huna pengine nipigie mtu fulani anisaidie. Kama mwanadamu atasikia ile guilt ya kwamba asipokusaidia pengine utasaidiwa na mwingine, na kwa hivyo utapata ya kwamba kama mwanadamu pengine atakusaidia ili asione aibu. Lakini Baba wetu hayuko hivyo. Baba wetu wa mbinguni wakati anakuangalia na kuona ya kwamba una solution nyingine, ama una mambo mengine ambayo unategemea, Baba wetu huwa anaondoka na kukuacha kwanza uweze kusaidika katika yale mambo mengine. Na hilo ni jambo ambalo tuliweza kuliona katika kitabu cha Yakobo, ambapo tuliambiwa ya kwamba mtu ambaye anamuomba Baba wetu
na kuweza kuwa na doubt. Mtu ambaye ni wa nia mbili asidhanie hata asifikirie hata kidogo kuna jambo ambalo ataweza kulipokea kutoka kwa baba wetu. Kwa hivyo katika kitabu hiki kuna mambo ambayo mengine yameweza kuandikwa hapa. Unapata ya kwamba our hearts and heartbreaks form us, ya kwamba wakati mwingine unapata ya kwamba mambo ambayo yametuumiza, our hearts, mambo ambayo yameweza kutuumiza katika maisha, na our heartbreaks, hayo wakati mwingi utapata ya kwamba hayo ni mambo ambayo huwa yanaonyesha sisi ni watu wa aina gani. Kwa hivyo wakati unaangalia mambo ambayo pengine umefanyiwa mabaya, na pia ukaweza kuangalia hata na zile heartbreaks ambazo umeweza kupitia, unapata ya kwamba yale mambo huwa yanaonyesha wewe ni mtu wa aina gani. Lakini tunaambiwa they leave an imprint on the landscape of our hearts, some a small dent, others a deep impression. Whether it is literal flood that destroys your belongings, or a flood of tears, the terrain of your heart changes and you are never the same. Outside circumstances of your own poor choices may have left you desert dry or completely eroded, feeling worn and weary, but it doesn't have to stay that way. Ya kwamba pengine mambo ambayo umeweza kuyapitia katika maisha, unapata ya kwamba kuna mtu ambaye amepitia mambo magumu sana katika maisha. Asanti wewe ambaye umeweza kugawana mafundisho haya na wengine, ili mwingine aweze kusaidika. Pengine kwa vile nilikuwa na shida ya internet, sijaweza kugawa haya mafundisho pengine kwa vikundi vingine ama kwa pages zingine, lakini waweza ukanisaidia, utabarikiwa na baba wetu. Na tunaweza kuona ya kwamba mambo haya ambayo tunaona ya kwamba mtu huwa anapitia, utapata mwingine pengine, kuna wale ambao pengine mtu akiwa mtoto unapata ya kwamba mwingine alikuwa raped, na kwa hivyo katika maisha yake pengine amedevelop an attitude hata pengine kwa wanaume ama kwa ile kwa ile sex ingine, unapata ya kwamba huyo mtu amedevelop hata na attitude, hata mambo mengine ni magumu kuelewa katika maisha. Utakuwa ukiangalia mtu unasema na ni vizuri rafiki yangu, wakati unamwangalia mtu mwingine usikue haraka kujudge, kama vile tulisoma katika kitabu cha Warumi, tukasikia ya kwamba hatufai kujudge na yule mtu mwingine. Kuna watu ambao wamepitia mambo mengi sana. Unapata mtu ya kwamba pengine mtu ambaye alikuwa ametrust sana, mtu ambaye alikuwa ametrust, pengine aliweza kumfanyia jambo, ikawa kwake kutrust mtu yeyote ni ngumu sana. Kwa hivyo utapata ya kwamba huyo mtu pengine anayafanya mambo kwa njia fulani, pengine ukaweza kuhukumu na kusema huyu mtu ni mbaya, ama huyu mtu anafanya mambo kwa njia ambayo haifai. Na vile tunaambiwa katika kitabu hiki ni kwamba the hearts, ama yale mambo ambayo yametuumiza, na pia the heartbreaks, ya kwamba huwa yanaacha mambo makubwa, huwa yanaacha alama kubwa katika mioyo yetu. Na kwa hivyo utapata ya kwamba mtu amepata attitude fulani, mtu amekuwa mtu ambaye hata akienda mbele za baba wetu, pengine unapata ya kwamba pengine hatafika mahali tumeambiwa katika kitabu hiki, listen to my cry for I am in desperate need. Na wakati mtu anasema hivyo, ni katika kuangalia desperate need, ni kumaanisha huyo mtu ameweza kuangalia na mambo yale mengine yote hataweza kuangalia, kwa sababu pengine hapo mbeleni ameweza kumtumainia mwanadamu, ameweza kumwangalia mtu, pengine akakuwa frustrated. Haya mambo huwa yanafanyika katika maisha yetu. Hebu fikiria wakati umefanya pengine kazi kwa njia ambayo umefanya kazi kwa bidii sana, lakini jambo tu likatokea ukapata hasara.
na ulikuwa umejitolea na ukapanga mambo mengi, lakini unapata ya kwamba pengine umeweza kupata hasara ambayo haukuwa unatarajia. Unafikiria namna gani kesho yake utaweza kuamka na kutia bidii kama vile ulivyotia na ule wakati mwingine? Utapata ya kwamba wakati mwingine katika haya mambo ambayo tunapitia katika maisha, the really formas huwa yanaonyesha ama yanafanya tukue ama tuangalie mambo kwa njia fulani. Lakini utapata ya kwamba hilo jambo mwandishi anatuambia ya kwamba si lazima mambo yakue namna hiyo. Kwa hivyo nilikuwa naendelea kugawa haya mafundisho katika vikundi vingine, lakini nataka tuzidi kuangalia hapa jambo ambayo tutaangalia stanza, tuangalie verse nyingine ili tuweze kusoma. Tunaambiwa restoring your life, ama utawezaje kuyarudisha maisha yako katika njia ambayo inafaa. Kwanza tumeona ya kwamba lazima ukuwe desperate, uweze kumwomba baba wetu ukiwa desperate, ukimwambia baba wetu ni wewe tu ambaye nahitaji. Nataka tuangalie another verse ambayo inasema hivi, ama another stanza inasema hivi, the landscape of your life may be messy and chaotic, all perfectly all perfectly manicured, but how is it functioning? Are you producing fruit or barely surviving? Maybe it is time for a change. Ya kwamba utapata ya kwamba pengine maisha yako yamekaa tu, hayajakaa kwa njia ambayo yanafaa. Yanaweza yakawa yako messy, yanaweza yakawa yako chaotic, yanaweza kuwa pengine hayakai kwa njia ambayo inafaa. Pengine hauna bidii, pengine hupati katika maisha yako, hupati hata ukijaribu mambo, unapata ya kwamba you are not performing to your fullest. Ya kwamba pengine kuna mambo ambayo yanakulimit hata katika kutia bidii kwako, katika kujitolea, katika yale mambo ambayo unafanya. Unapata ya kwamba pengine haupati kufika mahali ambapo unataka. Kama vile Paulo na yeye pia alikuwa ananena na kusema ya kwamba yale mambo ambayo huwa anataka kufanya, anapata ya kwamba sio yale ambayo hufanya, na yale ambayo anachukia kuyafanya, anapata ya kwamba hayo ndiyo mambo ambayo anayafanya. Haya mambo huwezekana ya kwamba utakuta wakati mwingine unajitahidi sana kurekebisha maisha yako, kufanya mambo kwa njia fulani, lakini unapata ya kwamba hauna uwezo, ya kwamba unashindwa. Kwa nini? Kwa sababu ya pengine yale mambo ambayo umepitia. Pengine kama ni kutrust ama kuweka trust kwa watu, ya kwamba mtu akikwambia hiki uko sawa, unasema ni sawa. Unakuta ya kwamba wakati mwingine utajaribu, lakini kwa sababu umetrust na mtu hapo bereni, ukaweza kuwa heartbroken ama ukaweza kuwa hurt, utapata ya kwamba mambo kama hayo unajaribu lakini unashindwa. Kwa hivyo hata saa zingine tuseme ulikuwa na biashara ambayo umetia bidii sana 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 sana, unaamka saa 10, unalala saa 4 ama saa 5 ya usiku, lakini unakuta ya kwamba after kufanya hayo mambo kwa siku kadhaa, pengine yale mambo ambayo yanakupata, unapata hasara zaidi ya yale mambo, pengine zaidi ya mtu ambaye pengine hakuwa anatia bidii kama wewe. Unapata ya kwamba yule mtu anafunguaga kazi yake saa 4, anafunga mapema, yeye kazi yake tu inanawiri, lakini yako unapata ya kwamba imerudi nyuma. Hayo mambo pengine wakati mwingine ukijaribu kutia bidii katika kazi yako, utapata ya kwamba ni mambo ambayo pengine itakuwa ngumu. Nataka tuangalie mstari mwingine hapa na nataka sasa nizidi katika kumalizia. Nimeweza tu kuperuse hicho kitabu. Kuna kachapter hapa ambayo inasema when you feel like giving up, na ni hapo ambapo tumeona ya kwamba waweza ukawa unajaribu mambo hata kwa njia ya imani. Unataka kupanda gazi ama unataka kupanda rada katika hali yako ya moyo, katika hali yako ya imani, katika tumaini lako
kwa Baba wetu wa mbinguni. Unataka kupanda, unataka kuongeza na imani yako. Unataka kuwa mtu ambaye kwa sababu sisi wote huwa tunaambiwa katika Wahibrania, sitaji kitabu kwa sababu sitaki kutaja kitabu isiwe ni huo mstari, lakini katika Wahibrania huwa tunaambiwa ya kwamba sisi huwa tunajengwa kila siku ili tupate kuwa kama Masihi ama kama Mwokozi wetu. Tunajengwa, tunakuwa kila siku ili ile jambo ambalo tunatazamia ni kuwa kama Mwokozi wetu. Kwa hivyo kila siku ukiweza kujiangalia na katika moyo wako, ukiweza kujiangalia pengine hata na katika mawazo yako, hata na katika mambo ambayo unatenda, hata na katika kufanya kazi kwako, unapata ya kwamba huwezi jidanganya. Ni vizuri unajiuliza ya kwamba ndio niweze kufika niwe kama Mwokozi ama niwe kama Masihi, nimebakisha step ngapi? Kwa sababu na mtoto, kama mtoto akizaliwa akiwa na mwaka mmoja ndio akue na miaka kama ya baba yake ama ya mtu mwingine, unajua ya kwamba amebakisha miaka 10 ama amebakisha, anastahili hiki na hiki ili aweze kuendelea kukua awe kama mtu fulani. Kwa hivyo na sisi lazima uwe na hali ya kujipima katika hali ya imani ya kwamba nimebakisha wapi ili niweze kuwa kama Mwokozi wangu. Nimebakisha wapi ili wakati mwingine pengine usifikirie ya kwamba pengine umepiga hatua, lakini pengine ukijilinganisha na Masihi ama Mwokozi alivyokuwa na vile tunasoma katika maandiko, unapata ya kwamba uko mbali sana. Ukiona hivyo, unajua ya kwamba una hatua nyingi za kupiga katika safari. Na kwa hivyo ndiposa tumeweza kuangalia siku ya leo, powerful prayers for challenging times. Wakati mwingi utapata ya kwamba watu huwa wana give up. Pengine hata mtu wakati anaokolewa, wakati anaamini na kubatizwa, unapata ya kwamba alikuwa na matumaini sana, alikuwa anaomba sana aweze kukua, afikie mahali fulani, ya kwamba pengine hata katika kujizuia pengine na kufanya mema awe amefika kiwango fulani. Lakini unampata katika ile vita ya kuweza kujaribu ili uweze kupata kufika kiwango fulani, unapata ya kwamba pengine unalemewa. Na ukijaribu katika kutenda mema unakuta ya kwamba kuna limit, unafika mahali unalemewa. Na katika kujizuia hata na mambo, unakuta ya kwamba pengine kama Paulo, mambo ambayo pengine unachukia, unapata wakati mwingine umeyafanya. Na hapa ndiposa nataka tuangalie hapa, tuone hivi, when you feel like giving up, kwa sababu watu wengi huwa wana give up kabla uweze kufika mahali ambapo unataka ama mahali Mwokozi anataka ufike. Watu wengi huwa wana give up, na unapata ya kwamba watu tu wanakaa wakiwa watu wa imani, watu huwa wanakaa wakisema ya kwamba wameokolewa, lakini kuna mahali walifika, grafu yao ya kukua ikakuwa sasa imefika mahali na imestagnate, ya kwamba sasa ni kama hawaendi mbele, ni kama hawarudi nyuma, ama wengine wanarudi nyuma, wanashindwa kwenda mbele. When you feel like giving up, nataka tusome katika Zaburi 28 verse 7. Psalms 28 verse 7 inasema, the Lord is my strength and my shield, my heart trust in him and he helps me. Kwa hivyo wakati unasikia ya kwamba pengine unalemewa, jua ya kwamba the Lord is your strength and your shield, my heart trust in him and he helps me. Ya kwamba wakati unakuta ya kwamba unalemewa, ulikuwa unataka kufika mahali fulani, ulikuwa unataka kukua kwa njia fulani, ulikuwa unataka kuwa unafanya mambo kwa njia fulani, ulikuwa unataka kujizuia, pengine hata kukasirika, hata kufanya mambo mengine machache ambayo maandiko yanatuambia na hayo tuweze kuyaweka kando. Wakati unakuta pengine inakulemea, jua ya kwamba hauwezi kwa nguvu yako mwenyewe. Ni vizuri ujue kama hivyo tunaambiwa katika Psalms 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield, my heart trust in him
and he helps me. Kwa hivyo wakati unakuta ya kwamba unasikia ya kwamba unataka ku give up, ni vizuri kuweza kujitia nguvu na kuweza kujua ya kwamba your shield, your help is in God. Na kwa ukijua hivyo utaweza kujua ya kwamba hata wakati unalemewa yeye ataweza kukusaidia. Nataka tusome katika kitabu cha mwisho katika Isaiah 41 verse 10. Haya mambo nayasoma katika kitabu hiki. Ni kitabu ambacho kinaitwa Powerful Prayers for Challenging Times. Nataka tusome mstari mwingine katika Isaiah 41 verse 10 ambayo inasema, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ya kwamba wakati unasikia ya kwamba mambo yanakulemea, hata mambo ambayo tumetangulia kutaja, pengine unapata ya kwamba ni mtu ambaye alikuwa karibu na wewe, ya kwamba pengine ameaga dunia, unashindwa maisha yataendelea namna gani. Pengine ni kazi ambayo ilikuwa inakusaidia, unakuta ya kwamba imefika mwisho. Pengine ni jambo lingine ambalo lilikuwa muhimu sana kwa moyo wako, unapata liko na matatizo. Wakati unapata ya kwamba haya mambo yote, ni vizuri kutopata mambo ya kuogopa na pia hata kutopata stress, kwa sababu wakati mwingine unapata kuliko kuangalia baba wetu, watu wengi huwa wanajisumbua. Unapata ya kwamba mtu amepata stress, mtu pengine anapata diabetes ama ugonjwa wa sukari, wa kisukari. Unapata wakati mwingine mtu anapata hypertension, ya kwamba inaitwa ni damu inaanza kukimbia, kwa vile umeweza kuchukua mambo katika moyo wako, katika mawazo yako. Umeshika mambo ya kwamba ulikuwa umesema jambo fulani lazima liwe, na umeshika hivyo. Na kwa hivyo wakati unapata ya kwamba mambo yanakuja ya kuonyesha ya kwamba hilo jambo halitatimia hivyo, unapata ya kwamba hata unaanza kupata mambo mengine katika mwili wako. Unaanza kupata magonjwa, unaanza kupata na stress, depression, unaanza kupata kisukari ama diabetes, damu inaanza kukimbia. Kwa nini? Kwa sababu haya mambo yote haukuwa wewe uweze kuyabeba, haukuwa wewe hauwezi mambo ya ulimwengu. Tunaambiwa do not fear, for I am with you. Hata wakati unapata mambo sasa yamekuwa magumu, do not fear, for our God is with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ya kwamba mambo yetu ametupa hilo hakikisho ya kwamba hata wakati unasikia ya kwamba pengine mambo sasa ni kama yamefika mwisho, sijui maisha itakuwa namna gani, sijui kesho yangu itakuwa namna gani, sijui sasa biashara, sijui familia, sijui mambo yote ambayo unapata ya kwamba pengine yameweza kutikiswa, ni vizuri kujua ya kwamba baba wetu ameahidi ya kwamba atakuwa pamoja nawe, na baba wetu ameweza kuahidi ya kwamba kwa sababu yeye ni Mungu wako, ataweza kukutia nguvu na ataweza kukusaidia. Na ukiweza kuclaim na kuweza kuamini maneno hayo ya baba wetu, utapata ya kwamba hautapata mambo ya stress, utapata mambo ya depression, utapata mambo hata ya kupata na magonjwa mengine katika na mwili wako. Kwa hivyo rafiki yangu, nasema baba wetu aweze kukubariki sana. Ni kitabu ambacho nilikuwa nimesema ya kwamba tutaweza kukichungulia kwa wakati mmoja, kwa sababu ni kitabu ambacho kinaweza kututia nguvu. Kwa hivyo nataka nikutakie usiku mwema, barikiwa sana na baba wetu kwa kuweza kupata nafasi kuwa pamoja nami. Kwa hivyo sina la ziada, niseme baba wetu aweze kukubariki. Majaliwa ya baba wetu tuweze kupatana, tukiweza kujaliwa nafasi nyingine. Huwa tumepanga ya kwamba tupatane saa 12:30 asubuhi na saa 3:30 jioni, lakini unapata wakati mwingine tunapata changamoto kidogo. Kama leo tulikuwa na changamoto kidogo, unapata ya kwamba tumechelewa dakika chache, lakini baba yetu akitujalia na akitupa nafasi, tuzidi kupatana ili tuweze kutiana nguvu. Kwa hivyo kuwa na usiku mwema. Baba yetu wa mbinguni aweze kuyakumbuka na mahitaji yako yote ili aweze kukutimizia. Kwa hivyo sina la ziada ila kusema uweze kubarikiwa na baba wetu wa mbinguni.